राजनैतिक मंच होईगला मंडेई सांस्कृतिक मंच। नेता भूलीगले मंच गरिमा। सांस्कृतिक मंच पलटला राजनैतिक मंच। लक्षाधिक दर्शक सम्मुखरे हेला नेतांक मध्यरे बाकयुद्ध। बाघ छेली उपाख्यान रे गरम हेला शीतुआ रातिर मंच। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिबाकू आसिथिबा दर्शक हेले मंच उपरे नेतांक आरोप प्रत्यारोपर दृश्य। एभली दृश्य देखिबाकू मिलिछि नवरंगपुर जिलार सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडेई महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रम आउ नवरंगपुर लोक उत्सव मंडेईर उद्यापनी सभारे सभा मंचरे ग्राम्य उन्नयन पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक, गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर माझी, डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी, झरिका विधायक नरसिंह भत्रा और जिलापाल डॉक्टर महेश्वर स्वाई उपस्थित थिबा बेले डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी निज अभिभाषण रखुथिले। तेबे निज वक्तव्य कौनसी एक कारण को नहीं डाबुगा विधायक मनोहर रंधारी हठात उत्क्षिप्त होई जिला प्रशासन उपरे बर्षिले एवं तांको मंडेई महोत्सव को डका जाय नथिबा प्रश्न करी उत्क्षिप्त होइथिले। तांको अभिव्यक्ति रे से निजको बाघ छुआ बोली संबोधित करथिले एवं परोक्षरे उपस्थित बीजेपी नेता को छेली छुआ बोली इंगित करथिले, जहाकु नै शीतुआ परिवेश रे उषुम उत्तेजना देखा दैथिला। फलस्वरूप मंच तले थिबा बीजेपी कर्मी माने मध्य उत्क्षिप्त होई मंच तलू नाराबाजी देई रंधारी वक्तव्य को विरोध करथिले बाघ छुआ आख्या को नहीं। परे परिस्थिति शांत पड़िथिला। किछि समय परे निज अभिभाषण रखिबाकू आसी गणशिक्षा मंत्री मध्य विधायक रंधारी वक्तव्य को निंदा करी अभियोगर काउंटर करी बीजेडी शासन अमल 24 वर्ष जहा जिलार विकास होई नथिला वर्तमान 17 मासरे अनेक विकास होईछि। 24 वर्ष रे किछि विकास करि नथिबा बेले 17 मासर सरकार को प्रश्न करथिबा अभियोग करिथिले। अपरपक्षरे मंडेई कार्यक्रम शुभारंभ ठारू ही जिला प्रशासन तांकू तथा जिलार निर्वाचित प्रतिनिधि मानकू अणदेखा करबा अभियोग करिसेंती डाबुगा विधायक श्री रंधारी। अपरपक्षरे सांस्कृतिक कार्यक्रम रे नेताक मध्यरे बाकयुद्ध परे किछि समय धरी बंद रहिथिला मंडेई कार्यक्रम। सांस्कृतिक मंच को राजनीतिक उद्देश्य रे व्यवहार को नापसंद करिसेंती जिलावासी। मंडेई होची गोटे भाईचारार पर्व एवं एकतार पर्व एवं आम भितर संस्कृति एवं परंपरा को बजाय रखवार पर्व। ए सांगरे आमर नवरंगपुर जिले में किभली भाव में वर्ष को थरे जो मंडेई करा जाउछि विकास धारा केते आगो को जाइछि सेटा मध्ये आलोचना करा जाय। से अनुसार विकास धारार किभली भाव में आम जिलार ए माटीर कोन आवश्यकता अछि से दृष्टि सरकार को अवगत करवा सकाशे अनेक आलोचना मध्ये हेइथिला। से परिप्रेक्षी केते जण भद्र व्यक्ति सेमानकर बोधे से भल लगी नाटीर कथा विकास कथा कहला बेलू टे से बाधी से केते जण से ये होते से अनुसार आमर मंचटा प्राय भल थिला एवं सब वर्ष विषय आलोचना हुए। प्रत्येक वर्ष आम स्टॉल माध्यम ओडिशार विकास को आम देखा तेणु ओडिशार विकास को आम नवरंगपुर जिलार विकास कौन अच्छी कौन आवश्यकता पुणी अच्छी माटीर ये माटीर गोटे सुयोग्य संतान हिसाब से मोर कर्तव्य थिला सुयोग्य संतान हिसाब से माटीर कथा को उठेवा ना वर्सेस बीजेपी की वर्सेस मनोहर रंधारी नुहे ये माटीर वर्सेस ये माटीर पुओ माटीर पिला यूथ महिला माँ माटी मनीष लड़ई जारी रहिबो सब अच्छी सदा सर्वदा रहा। ए वर्षर जा मंडेई जा अनुभव करूँ जिला प्रशासन जो भाव में करवा कथा से आखि दुसिया जो मैनेजमेंट ठीक नाला जहाँ अनुभव करूँ ब्लॉक स्तर ठू आरंभ कर पड़ागढ़ मंडेई आप जानते पड़ागढ़ मंडेई जो आरंभ करा से दिन जनप्रतिनिधि को असम्मान करा स्टेज रे डका जाई नथिला अन्य मन डका जाइतला प्रतिवाद करथिले। एही संख्यार अनेक जिला परिषद सभ्य थोर आसी नांती चेयरमैन बॉयकट करछन्ती। तेणु मंडेई एभली करवा कथा नुह मंडेई जिला प्रशासन न्यूट्राली समस्त को डाकिवा कथा एक तरफा भाव करवा उचित नथिला। एटा अनुभव एथर करा जाइतला तेणु से अनेक समय प्रोटोकॉल बाहर अनेक कथा करते बाघ सर्वदा बाघ
ବାଘ ତ ରହିବ, ଗର୍ଜନ କରିବ, ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିବ, ମା ପାଇଁ କରିବ, ମଣିଷ ପାଇଁ କରିବ। ବାଘ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛେଳି ମାନେ ଥିବେ, ଛେଳି ମାନେ ଡରିବେ। ଡରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଲେ, ସେ ଡରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି କରୁଥିଲେ। ବାଘକୁ ଡରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଛେଳି ମାନେ ଡରୁଥିବେ, ସେଟା ଛେଳି ଯିଏ ମାନେ ଡରୁଥିବେ ସେମାନେ ଛେଳି ହେଇଥିବେ। ମାନେ ମଞ୍ଚର ଗାରିମା କିଛି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ କଥା କହିବା, ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ବିକାଶର କଥା ନ କହିବା, ଏଇ ମଣ୍ଡେଇଟା ହଉଛି ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଣ୍ଡେଇ, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବ। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ମିଡିଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା? ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଅଲୱେଜ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ସେଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ କେବଳ ନାହିଁ, ମୋର ମାଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ଲୋକ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, MLA ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ମାଟିର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା ମୋର ହକ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଏ ମାଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ମାଟିର ମା, ମଣିଷ ଏବଂ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବ ତାର ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ। ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବ ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ କଳା ଅଛି, ଲୋକ ଗୀତ, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଲୋକ ବାଦ୍ୟ, ଇଏ ଆମର ପରିଚୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମର ପରିଚୟ। ତାକୁ ଆହୁରି ବି ସମୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବ। আজি ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡାବୁଗାଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେ ମୁଁ ବାଘ ବୋଲି କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଛେଳି ମାନେ କି? ଆମେ କିଛି କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ 24-25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ ଆଜି 17 ମାସର ସରକାରକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଆମେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ନଚେତ୍ ଆଜିର ମଞ୍ଚ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଭାଇଚାରାର ମଣ୍ଡେଇ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ମହୋତ୍ସବ। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେମିତି ଆମେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବି ତାର ପରିଚୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେ କଥା ନୁହଁ, ଫିର୍ ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଏଠି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସରତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିडिया।